Happy day kwa watu wote Kivu Diaspora. Diaspora tuko pamoja. Joyeux Noël malgré chapita mais tungale tunafete. Merry Christmas. Merry Christmas kwa wote wa ndugu wa Kivu Diaspora. Kama siku mingi ya mkukua mnatuona ni juu FCC ilikuwa na bloke. Haiko question ya FCC juu wala ni nini ile ya mpya Francais ya mpya yenyewe biko wanaleta. Union sacrée. Union sacrée. Na FCC ilikuwa na bloke ma action. Ya bongo. Histoire. Happy day kwa watu wote Kivu Diaspora na watakia Merry Christmas. Shukuru Mungu ngali mzima hata kama kagripe kalitudamedi mime. Tungali tu. Merry Christmas tusahabu binye bilipita mu 2020 na vyake vyote. Ma epidemie kama tungali wazima c'est parce que Mungu anatupenda. Mungu anatupenda sana kama vile mnasikia yeye mwenyewe baba yake Voltaire mtu wa batu anasema kila kitu ni Merry Christmas. Kila mtu mmoja anapenda Kivu Diaspora Merry Christmas. Na tunajua kama watu mingi sasa hivi wako nyumba kama baridi nini tunasema basi kwanza tusalimiane tena simna gete malgré Christmas na couvre-feu. Tuko couvre-feu ndio danger biko wanafunga watu mu mabare ndio masolo. Alors que couvre-feu walisema sema kwenye usiku unakutia nje ulala. Sasa wale couvre-feu alikuta ni kwangu mu grand bar. Sasa hiyo couvre-feu ni ya kubloquer epidemie au ni ya kubloquer watu? Ukinitanza mwile bar ile usiku unanifungulia couvre-feu wala unanifungia? Ndio question tutawauliza sasa hivi. Happy day president. President wetu wa Congo. Union sacrée na watu yote. Na ba politiciens wote sema tuambia Joyeux Noël tuko na mia. Baba wewe. Happy day informateur. Congo na biso. Na ba politiciens, na ba opposants, na ba combattants. Akimi niko na regret moi. Kama hii corona itaale inaacha wa politiciens ya Kongo. Hapana. Ndakuwa na susi. Acha tu. Baadaye tubalombe tu mwaka huu. Baadaye wengine wamuke wakue. Mzuri wa amani na raha na wandugu zetu, kama kawaida mnasikia tena tuko hapa leo kwenye kipindi chetu Toboa Ngoma na Kivu Diaspora. Mko na yeye mwenyewe hapa Isaac mtoto wa Mswahili kwenye microphone, amesindikiziwa na Lucas mtu wa batu. Voltaire. Sasa vile mnasikia yeye mwenyewe anamwambia kila siku ni kuwapigia tu mtandao. Happy day na Merry Christmas kwa watu wote. Baba, nini ya mpya? Ya mpya. Ya mpya ni epidemie tangu nizaliwe. Siaonaka maafere hivi. Ndio yae. Ya bana kubloquer, bana kudébloquer, bana kubloquer, bana kudébloquer, on ne comprend rien. Mais tout que tout. Wala wana kuboulonner na wana kudeboulonner, wana deboulonner, wana boulonner bitu mwa sabi. Ni mabitu tu mwa ilikuwa vraiment hii mwaka ilikuwa très compliqué. Hii mwaka yale. Yeah. Na shie wenye tungali tunapumua mpaka kwa hii miniti nza komba. Acha kama vile Lucas anasema si wenye tungali na hii pumzi ambayo Mungu angali anatuazimu, atumshukuru na tuesie kupartager tout moment twa muzuri tu réflexion na bandugu yetu. 12 mois ensemble 2020. Beaucoup de projets. Mipango mingi sana mwaka jana sasa ulipiga kabona leo asema Mungu hii mwaka ndafanya, unajua anafanya. Mwaka karibuni tunabaki na wiki moja ipite. Saizi uanze kujiswali na kujiuliza. Vipi mwaka? Ulikuwa na mnaga? Bilan ilikuwa je? Peut-être tutaleta prétexte ya epidemie. Na para epidemie. Na boulonnement na deboulonnement na debolololo vile vyote. Budget yako ilikuwa so de mouton yako ilikuwa projet ya détournement intelligent yako ilikuwa non, réalisation zako zilikuwa bloqué na mtu tel. Uko sûr? Ni FCC. Ujiulize we mwenyewe parce que dans la vie il faut toujours chercher à ne pas avoir de prétexte.
Non, parce que il n'y a que de faibles ndio wanatafutaka atafute raison ya échec yake wala ya difficulté yake. Mtoto wa mama, kuteleza sio kuanguka, usikate tamaa. Kenye unaangalia wewe mwenyewe kufanya, jipose question na ujijibie problème ilitokea wapi. Pourquoi tu n'as pas pu faire kitu moya tu, jiulize hii mwaka est-ce que ulizala ndio ulikuwa na mpango wa kuzala? Kwa mfano nasema ni mapenzi ya Mungu c'est Mungu ndio anapana watoto, peut-être oui, hein, on ne sait jamais. Ndio ulikuwa na programme hii mwaka ya kununua gari, ni corona, peut-être oui. Look, wewe ulikuwa na programme za trop, nilikuwa na programme ya trop, mais Dieu merci parce que ma programme zangu zilikuwa nazo ya kwanza ya mkubwa sana iko realize. Nilikuwa naomba tu nione gisi 2020 itaisha. Par exemple, Luka anakuambia mipango zake alikuwa na kuomba Mungu na kuangalia pia kama aone gisi mwaka itaisha. Félicitations kwanza, hii mwaka tena ulituletea mwingine mtoto wa mpya garçon, kwa sababu pia ni neema, c'est une réalisation. Na benyewa kupata ili grâce, j'estime que hayakuwa tard, msikate tamaa, Mungu iko. Jipose question ndugu yangu, pourquoi akufanya kitu hii mwaka? Ulilala, unalamuka, unalamuka pendant 12 mois. Je pense que hii ma obstacles zinatufikia parce que tungikuwa tunaessaye kujiservir ma obstacle tuzigeuze mu opportunité, parce que mu ba obstacle njo batu benye biko na akili banakuwa banaganye. J'estime que kitu kenye Luka nasema ni cha kweli, na kitu kenye tunatafuta sana hapa ni conscience yako we mwenyewe. Donne-toi le temps pendant une semaine yenye na bakia ya hii mwaka. Donne-toi le temps de faire quelque chose qu'on appelle examen de conscience, ou évaluer ou jauger roho yako we mwenyewe, parce que tusidanganyane, kila mtu sa mwaka inaanza anakuwa anajifixe ma objectif nitafanya hii mwaka ifo nifanye hivi nifanye hivi. Tusidanganyane vraiment, kila mtu anakuwa na ile mpango, mais unaweza danganya kila mtu, mais unadanganya conscience yako. Unaangalia ma réalisation zako, ulifanya nini, najua nini au kuifanya kama au kuifanya. Je pense que tutaleta prétexte ya obstacle, mais kama mbele, kama uko chauffeur, kama mbele hakuna obstacle hawezi doubler. J'estime que kitu kinyo kwa lazima na leo kinyo tunataka kubania sana ni we mwenyewe na dhamiri yako. Pourquoi je n'ai pas pu? Hapana tuambia atuko mroho yako. Ulilala masaa mangapi? Ulizunguruka mabarabara masaa mangapi? Oui, il y a d'autres personnes watakwambia unaya kupale tuko tunangoa president atukree makazi. President hata krea kazi hata siku moya mkongo. President hata krea kazi ile, mimi nawaambia na mimi na yasime. Kazi ni wewe ndio unapasha kuiconcevoir. Ni wewe ndio unapasha jua kazi ni nini, comment créer une source de revenu kusudi surmonter maisha utoke leo uende kesho. Kazi za leta ziko pale, ziko na byabo, mtoto wa ndugu wa nona. Kazi za Monique ziko pale, ziko na byabo. Pourquoi wewe peka huwezi créer bule? Jana wewe usiuza mua. Bata cheka, jeune garçon ça mie unaweza kuuza mua. Jeune garçon ça unaweza kuuza mua, lakini unaya kupiga telefone kulomba. J'estime que kulomba basi hakuna mwenye atajua kani nilomba. Kulomba hakuna mwenye atajua, et c'est normal kwa sababu hakuna mwana ajuza kasa vile kwetu tunasemaka le ridicule ne tue pas, mais inabakia tu ridicule. Mais ujiangalie, pourquoi tu n'as pas pu réaliser? Kwa nini ukuweza kulima shamba? Ce que nous voulons tuko tunawapatia leçon, mais étant que jeune tuko tunataka conscientiser batu, kuangalia kutoka mwi étape kuingia mwingine étape. Kama balitiaka calendrier ni jua kujua tunatoka ku 16h tunaingia ku 17h. Seke bienye ulikuwa unafanya hapa haiko ndio utabakia nafanya. Bro, sikiza nakwambia mwenyewe unatufuata sasa ndugu yangu. 12 mois haiko kidogo. Na hiyo yenyewe niko naongea, usiniangalie na licho afu ujiangalie tu epeke sikia aba tipe banaongea kweli. 12 mois. Pendant les 12 mois, 1, 2, 3 uko naanza unalamuka lundi, dimanche ndo kanisa. Lundi tena. Est-ce que maisha yako ikuwa tu routine? Est-ce que peut-être niko na question moi. Est-ce que kufanya ma réalisation ziko positif haiwezi kuwa influencer aussi na milieu, haidependre aussi na milieu yenye uko amo, environnement yenye uko nayo?
kuna environment nyoko ndani wanasema ka fimbo nye mtu kuna njoo na waka nao nyoka. Unaona? Na environment nyoko nayo na njoo inaweza kusaidia pia kuprogresser. Unaona? Kwa sababu usitafute sababu ile hapa tuko tunaona tunatafuta ba mingi surtout si watu wa humain iko ile ma raison unalota vyenye hautapata. Unaona? Unalota vyenye hautapata. Voilà pourquoi le ski par exemple tulitembea sana tani mu nchi za Bangereza na tunaishi mu nchi zenye hatuna mo French. Kwa sababu naongea sana mimi na système francophone ni système mwa mchafu sana mu développement, excusez-moi de vous le dire. Tunatembea mu nchi za Bangereza, mu nchi unakutana les jeunes par exemple ma East Africa. Mtu eko na charrette yake ya miwa. Akuzisha mua ya yenye ikatiki hata muuzia. Yeah. Anamenya mua yake polepole anatia musashe iko mkafrigo so unakuta na ministre bana mtu anakia kera mua. Na magharibi anakamata kafranga kaya kidogo anatupa mkonti. Exemple typique pour que tuseme museme tunaexagere. Beba najua Tanzania artiste Diamond. Iko na Diamond karanga. Haiko kusema Juni Star njoo ana neglige kuuzisha karanga. Me anauzisha Diamond karanga ni franga kidogo me inaingiza. Mes frères et sœurs, tuache le système yetu ya francophonie haitusaidie. Tunazunguruka sana na madossier mu mikono. Niko natafuta kazi ya bureau, na ma dictionnaire mingi, français mingi. Kila mtu sai anataka projet, nifanye ONG, nifanye foundation. Utafanya foundation kwanza hauna hata $1000 mkonte yako. Utasaidia nani na wapi kwanza yajisaidia? Tuko realiste na udongo ndio kwanza utajiri ya kwanza. Bana na tuko tunasema tu tozo mabele na biso mais pourquoi tunapigania kile mabele? C'est parce que il espace ndio utajiri ya kwanza Mungu alitupatia. Loba samaki mon frère. Lima shamba mon frère. Koropa barabara pale tu mbele ya mulango wako tu jikazi tafuta ba petit mbili tatu bwana si utaanza tu kusukula hii quartier yetu. C'est un petit projet moya bien unaweza tu kutosha mayani tu ku rond point. Munatia kajina kenu pale 2 à 3 fois mnaenda kumeri wanatuko na lazima mabeshi. Pale kwenye mlishimama tu sasa uko na sukula ile rond point. Kama mbegeti kazawa na mwenye nataka tatu pa mo $2 tatu. Iya kuko watu wenye biko na roho ya kusaidia. Batasaidia hapo maprogresa buli. Ni wakati wewe peke upendi piga hatua. Unangwa tu mpaka na wewe ukwe député. Bon, Dieu chaque coupe, il faut que député mu Congo, au quoi musicien, au quoi pasteur. Voilà. Ndio ishakuwa njia iko fasili ya kupata la. My friends and sir tose kulamuka. Uli spending time ngapi? Hesabia mwi mwaka. Ulienda mkanisa mara ngapi? Ulienda mkanisa mlendi miracle. Ulienda mu repetition ya chorale mardi. Ulienda mu messe de jeûne mercredi. Ulienda mu culte normal vendredi. Ulienda kutengeneza kanisa samedi na usiku ya samedi kwenda dimanche ulikuwa mvejo ya kuprepare ma prière ya dimanche. Na ile prière ya dimanche inaanza 8h inaisha saa ngapi? Hesabia zile masaa. Na ule mwenye anafanya vile, donc ule ndio disons mwenye hana temps mingi. Kuko tu bengine ba type meje anatoka kwa babu busubuhi aenda shinda kwa pasteur. Mais japokuwa Marcelo yuko anawaambia vitu vya vile rien. Donc, j'imagine tu kwanza au cours ya hii mwaka uli spending wakati ngapi mkanisa. Na mule mkanisa fin dimanche unapenda tu sadaka mpesa wapi? Et puis uko na telefone. Uko na telefone yako ya mzuri ya Tecno. Na unatia mega. Tuko ba realiste mon frère. Ile telefone yako tu yenye uko nayo. Joani na uwezi tushimama hata pale mbele ya kupalo tie mobile iya comment on appelle ça call box. Non, alisoma iko na licence. Docteur en droit. Alitia ma demande ku HCR, ku Oxfam, ku Save the Children. Anangoya ma réponse. Bade o jangali ndugu yangu, tangi ulishaanza ile ulimaliza masomo depuis mwaka gani? Depuis mwaka gani ulimaliza uko tu na madoke. Donc ezo simbate. Donc changer les stratégies. Mes frères et sœurs wa Fichika, mwi manoro asikudanganye hakuna kazi ya bureau. Sisi tunafanya makazi ya nguvu. Naona ya force ya kunyina kupatia. Bana muke hapa ndio nakuta mu bureau. Bana muke ndio biko mu bureau. Eke utatambia sema mwe watu wenye mnakuwa noro, mnasema tu. Mais quelle est la réalité? La réalité est que nguvu yangu ndio inanipa.
Usindanga usikwambia sema sio unapigia telefoni kutumia 10 chiffres mimi netosha mu bureau. Bon. Ni force yangu ndio nanikale boulot. Na niko na madoke yangu mimi naiweka chini, ndio system, je m'adapte. Mu system ni kwa. Na ile mago yangu ya force yangu ndio utanilomba na mimi nakutumia kesho. Yes. Bena pourquoi upendi kuutiliser force yako kusudi ulete kitu kidogo mfuko wako? Change les stratégies mon frère. Change les stratégies ma sœur. Depuis les anza fanya répétition za muziki ya chorale ya nini uko granduleman esimbagate. Esimbagate. Non. Mon cher. Mwambie wa master force. Non non, force. Souci. Non non. Bon, tu vas décourager musisome parce que kusoma c'est très important. Et voilà Mr. Kufuchika. Ningekuwa sema Mr. Ndambani. Ningekuwa sema niko na uwezo ya kuambia mtu asisome. Iba masomo ya madroit manini. Ningesingebeba mtoto wangu kwa masomo ya droit. Mimi napasha beba mtoto wangu mkazi ya mikono. Parce que niko na expérience. Moi j'ai fait l'économie. Ile économie yangu inanibeba. Franga ngapi wangu alidepensa kusudi nimalize université niko na année diplôme. Ce n'est pas à dire que mina kosa compétence nini mais milieu na benye biko ku parler. C'est partout dans le monde. Parce que dans le toi, c'est en Afrique. Bon, il va dépendre peut-être de la chance et à moutou. Question de la chance, question de la majorité. Tu kamate majorité parce que à tout à kamate cas exception, cas exceptionnel. Benye balisoma na biko bien coulé pour parler. Tu kamate sur 100% de diplômés licenciés par an. Mimi za 2% ndio benye biko na opportunité ya kazi. Nile makazi ni tuma ONG, ni tuma nini. Na ba mingi benye biko hii masiku na kula mafranga wa watu, hawa watu bakuvala hivi manguo yao ya mweusi na mweupe. Nona, bale watu ba makanzu. Ndio benye biko bana na ma ONG wabo ma droit de l'homme na vingine. Ndio benye biko kidogo. Na vingine wote hakuna boulot. Mais le problème est que il faut kuangalia shiba jeune, tutoke mu distraction. Bile vya kwende kala kumaligala mko naongea vya maparti politique vya mabiro de parlementaire de abisaidie. Stop that man. Stop that. Ingia mu affrontement na wengine bayanke mu débrier là. Permis de conduire ya camion ziko pale kupale. Bajo ngapi biko na mapermis pale kupale. Permis munala na mapermis mifuko. Mapermis ya bongo. Na tazi kweza kweli tazi kweza bongo. Pourquoi usijifunza camion? Utasema utaanza samurai na wewe hata mimi najifunza camion natembeza camion nani? Try fast. Ukue kwanza na ile ibundeli yako nona. Le problème est que gisul sema le système francophone iko système moi iko très bizarre. Mais mimi sipenda, mimi sipenda mimi naambia ana rêvé pourquoi bureaucrate. Alors que on n'est pas tous faire pourquoi bureaucrate. Mungu anayua kisi alipangaka bitu yake na Mungu anayua kila kitu kinaletiaka Mungu. Luka, tuacha sema yo atukumbiwa juu ya kuwa bureaucrate. Mwi Ulaya mwenyewe unaishi wewe Luka. Wewe. Haiko wanamke ndio wanano mabiro. Na kuko banaume aussi. Biko mu biro mmoja unaweza kutana mko amo 40 femmes mko amo 2 ou 5 hommes. Parce que kuko kitu inaitwa agenda. Unaona? Mungu alitupatia nguvu na ile nguvu yenyewe wanaume biko wanatumika mzungu sa vile mweusi. Na njoo natuma si wote tunamvie kwa Bulaya. Non. Sasa hii pale nikiambia mtu sasa hivi niko naambia hapa mtu, bwana lunguza mabriki mon cher. Hawezi. Non, utaniona niko fu. Kazi ya buchafu. Non. Lunguza mabriki. Mko unasema papa mkonzi yakakota la biso makambo mufereji devant ta porte. Devant ta porte unakamata mai ya buchafu, toilette unatupa mbele ya mlango wako. Poubelle yako unaitupa mwili ile kanivo. Non. Kanivo ina bloqué. Ile mai inapande na kupiga papa mkonzi Kabila nani akunda kwa president mwenye atajengaka Congo aucun haitakuwa tant que si peke tuweza kuprendre conscience na kuprendre conscience ni nini, ni kuappuyer ideologie ya chef de l'etat mwenye iko. Mtasema leo Kabila tulikuwa na Mobutu, tulichoka Mobutu tukamparama ako Kabila lepere, tulimparama ako mesiku ni tulimchoka tulitia Momemimaki avec un nom mais sai ile jina shageuka FCC. Unaona mwenye iko naye anatuletea union sacrée deux ans mingi na tamtukana. Pourquoi? Parce que notre façon de voir les choses, notre façon de créer, de concevoir, de créer
nous voulons toujours donner makosa na ma raison na ma prétexte kwenye haziko. Il faut tutoshe kwanza ile kazaka ya grand prêtre. Wepeke kwanza. Sibote mu Kongo tuko ba grand prêtre. Cheza we. Il faut tutoshe ile kazaka ki grand prêtre. Ingia mu affrontement. Ingia mu affrontement ndugu yangu. Acha maaferi ya president, acha maaferi ya tel, piga kwanza action 2 wala 3. Tuone kama president atakusupport. Si comprendre comment tunakuwa si bête mpaka mwile niveau. Miaka na miaka tunakuwa toujours pale. Na upendi kubouger. Depuis lianza kaenda mimi nenda mkanisa. Baba nipe kazi, ushepata. Hata Yesu wakati kunafanya miracle watu wananiambia Bwana Yesu tunasikia njala. Najua kuna watu mingi mu desert. Anabafanya mikate wala. Aliwauliza question ya kwanza, uko na nini? Yeah. Nini yenye mko nayo? Nini? Hakuambia sema ndafaa tu nono, mko na nini? C'était la première question. Uko na nini? C'est que kama uko mikono wazi na utabakia mikono wazi. Maboko wololo. Lakini ukikuwa na dimi, kukuwa na kitu hailombe aseme ukwe paka na lare. Il faut ukwe hata basi na ile volonté ya kufanya kitu. C'est un peu ça mes frères et sœurs, kama lolo tunaambia le tobo ngoma mwake na vide. Ulicréer polémique za trop. Mwake na vide bilan 0. Mais mwaka kesho itaisha bila 0. Kisha unatoka mandefu wa mweupe, nywele ya mweupe, mgongo naenda jesere. Pale inakuwa ni unaanza fanya maemission sasa bana kufilmer ku Facebook na message. Unaona udwaye wetu wa mkartie fulani mwane fulani français mingi poche. Il n'est pas tard mon frère. Kama mtu wa kuongea tu français maana ndio iko na akili. Il n'est pas tard. Na yakuwa tard. Stand up and take action, my bro. Naona. Wake up. Naona. Acha kusinzia. Acha kuangalia mwenzenu. Acha kuangalia pembeni. Bia kufanya tu mwile tere. Biko biato bia kufanya. Utaikala tu mwenzako kama alipiganisha aliuza kakare yake ushamwikalie. Ule tipe ule unaona hii maisha yaisha kwa na unaona ni blague iko sana nzake enda kwa briga. Iko saisha kwa frimaso. Bakikwambia uende mkariero ndo chimbe basi oru, msitaweza mule mko insecurity. Chimba viwanja basi pale muvili uone kama utakuwa narudia tena sashe magharibi. Mistangu weza makazi ya mgongo naona tu mimi mtoto wa. Sasa unataka nini? Hiyo manoka. Yo pe ba pesa yo. Donc essayons un peu de voir imwaka wikale wepeki. Devant ta conscience. Essaie un peu d'évaluer. Non, essaie un peu de jauger ton intérieur. Qu'est-ce que je fais de plus au maishangu muimwaka? Sur le plan, avec tout matériel, peut-être ulipata Saint-Esprit za mingi na ingali ya kikwako. Non. Même sur le plan mental aussi. Non, même sur le plan mental. Développer sur le plan mental. Non, parce que hawezi bakia na même mentalité 5 ans, 10 ans, 2 ans, 3 ans. Il faut essayer kutoka mwile état nyoko nayo kuingia mwingine étape unaona. Mais huko tu ma polémique ni we, kutukana watu ni we, kila kitu ni we. Essaye un peu de voir si du moins ni Teresa imwaka, il n'est pas tard. Il n'est pas encore tard. Et tard haikuwake dans la vie kama una take action. Tard haikuwake dans la vie kama una take action. Unaweza kufikia kuvinyo unataka avec ma orange tu hizi ma orange unaweza. Mbele tulikuwa tunaona Bukavu pale par exemple, même Magoma manini, unaona mtu anatoka mu grand milima na maua, les fleurs naturelles. Kuna kia napita na uzisha watu wanamuzia maua, unatia maua bien nanuka mnyumba. Là vilikuwa kitu. Ukicreate le boule, mimi kwa mchuruzi wa maua. Bana mbeza unahangaika za mchuruzi wa maua. Tukana na ba master, bako anatoka na shu mboberu. 7 € nasikia watu wanaanza pita hapa. Shu karoti. We naona tu. Alors que les shu karoti ni wale wajui biko banaleta. Uko na kwenu kulupango kwenu. Bote wa venir walangulie le mashu na makaroti. Kata ile chou bien jipe muda
ulilongula shoes zako kama ni vile vifungo 10 katakata hayo bien unatia na bukaroti 10 unatia mapake mais emballage unapicha ma supermarché naambia mkuna nusie vyangu tu vas gagner na jo ile pareil c'est tu njo bana ba politiciens wako wanatudanganya facilement politicien akiwa na discours yake ya bongo anakupatia ka t-shirt unaona unapata nguo ya mpya usape unaanza jale unamwenda nyuma et enfin wewe ndio utakia kufa mama unafua bulu uko riche en t-shirt yenyewe kivala mkifula mara mbili zinachoka uko na t-shirt ya PPRD ndio bajo ya Goma mama kama hata machuku du bengine wanatoka na machuku du pale yulu pale Kibumba na teremusha mashu yake pala napiga la mimi nafuata emission moja hapa juzi nilikuwa nafuata emission moja hapa nani biko wanafanyisha bajo moja hivi ba voisin bana wafanyisha emission biko tu karibu na Dego pale emission ya Chukudu bana sema c'est bonjo waliwaza Chukudu ndio kisi wanakuwa tuiva ma inspiration tu vite non bonjo Chukudu sasa iko nifanyia ma emission mu niveau ya huko tunasema bonjo walianza Chukudu dia kushota mai na nini japokuwa ni vrai cop mécanique ma moto munaenda na mamoto pale ma taxi manjemba yote kuchanga sujifunza hata mécanique tu ya moto tu bukwado tu tuache ki grand prêtre non moto zinatoboka pine kila siku moto zinatoboka pine mimi kusema tu aseme wana ima arabi na acha tu mwi garage tu hapa kupale na mimi njikala yangu hapa naanza kuwa natengeneza tu mapine unauza call patex yako unajifunza unaanza kuingiza yako dimi journée yenyewe unapita unatembea asubuhi mpaka magharibi ulitranspire koma mais du monde ikala pale unatengeneza mapine haungerudia kupale na 3 bale hapo $3 tu par exemple non donc il y a beaucoup de choses mon frère il y a beaucoup de choses mes sœurs et c'est kuangalia non magari zinayala mwile mabeke magoma mauvira manini non sukula gari mon cher mbegeti tu na nani yako ya homo ingia pale pembeni ya Tanganyika pale gari na vene kama wengine wanamwanga mai wewe si mwangi tafuta na mwana mwa kuinyo kula bien sena ngara batu te banakukuia non j'estime que mabule ziko trop mieux si venye tunangoyaka non si venye tunangoyaka au ile venye uko na ngoya mon frère 12 mois 2020 ulikuwa unapanga nini hii mwaka haitanishia bure gete sasa Luka na 2021 kuna vene na ziko zinaenda speed zikawaki ziko zinaenda speed zikawaki sasa zile mamwaka za zamani ziko zinatermine ya nakwambia donc ni affaire tu ilikuwa juu na sie hapa tuko tunajikosoa masolo tu ingali mpaka vile unaona masolo ingali mpaka vile donc tutakuwa tunajiarranger masamo hivi tunashtulana bon na mwenye pia kuna na kakitu kwa kutuambia usimanke ku commenter ku video zetu usimanke ku publier na unaweza Twitter inbox na tuambia hapa muligusa hivi hapa mgusa hivi surtout ile ndio tuko nao besoin sana non wana hii mwaka muongele kitu fulani bon ni vitu vitaleta tu bien vitaleta un plus kwa sababu bila moyo hatuko mais vraiment tunashukuru sana Sylvie pa Caviar kwa action kunafanya naona aliingia mara alishuka alishuka beke tusabile ndio tunataka wewe sere ule naisha ni tiule tusabile ndio tunataka ma action alishuka peke na micho mbeke mwaka mpya kwa watu bote mkubwa Bilibili première dame le cœur de l'homme kila kitu kibibi mongane jeune yote ya Dego tunawatakia Noeli ya mzuri kumwe benye mko wa Kristo na Nikampro selector tunawatakia wote Noeli mzuri bapeti yote ya Sweden tunawatakia Noeli mzuri Norvège Scandinavie le Bogard de Birmingham tous nos amis benye wana soutenir la Kivu Diaspora au niveau de Belgique stressé la vie est belle batoto ya Hollande yote kapinga tunawatakia kila kitu ya mzuri amundele kila kitu ya mzuri masole kwenda tu ni check batoto yote ya Uganda France Belgique Italie tasabu États-Unis donc
kila kitu ni mzuri sana, tunawatakia bien. Kivu Diaspora Canada Babs, les lions du Teranga. Tuko pamoja. De cœur. Tunaona wako na realize mambo kule États-Unis. Mama Rachel, Kivu Diaspora, Chintoko. Kivu Diaspora Kishasa. Noela, happy birthday kwanza. Tunaiwa Joel, Noela ilikuwa anniversaire yako. Kivu Diaspora, nakwambia tena base solide. Happy birthday. Toutes les bonnes choses. Ba politiciens wetu tunawatakia Noel ya mzuri, realisation ya mzuri. Ba opposant, ba combattant, ba policier, ba politicien Kongo waache romba. Ba soda 2021 inakuya. Tunawatakia vya mzuri tu na muangalie vya kufanya jua kupale. Baadaye tu na makorona. Rita Kabamba. Motema ya Vinanga Dodo akati États-Unis. Maki naona sasa imera mulingala. Si ni lugha ya kupale unakuwa kai. Zoea wengine wanakuwa sasa tunasema Kiswahili vya sema sindio sisi tuko wa Romeo. Ba Congolais tu ndio wanasalimiaka mtu mwe haiko. So mtu comprendre. Baloya wetu wote tunawasalimia, mko mna crema dossier kufunga watu na kufunga wa journaliste. Courage. Mais tout se paye ici bas. Mtu aramanyire. Bandugu zetu wote wa Tanzania, nos frères burundais, nos frères rwandais, nos frères from Kenya, tunawatakia ninyi wote mambo mazuri, tunawatakia mwe wote Noël ya mzuri. Donc on est toujours là, bila kusahau bandugu yetu wewe tunaishi nao hapa Denmark. Nous sommes de cœur avec vous. Sijui loko alikuwa anawaambia. Tunawaambia kila kitu cheki. Tunawashukuru na ya kumalizia tu tutoshe ile kazaka ki grand prêtre. Complexe. Affrontement. Mbamba na terrain. Basi kila kitu kitoko.